कौन है लो झिया जुहार करूछे साउकरे ऐस लक्षणी हेता पाचला वाला रे सिंदूर नाही था तो हातर काच वज्र होइता बुढ़ी हला पर्यंत पिला पाउ एडा की आशीर्वाद रबो तमर हलानी आज्ञा आशीर्वाद दउची तमर हलानी से पिलाडा कोइबी मु बुढ़ी हला पर्यंत पिला पाउथा देखा मु किंदी कहउची काई किमिदी ऐस लक्षणी हेता तो पाचला वाला रे सिंदूर नाही था तू बुढ़ी हला पर्यंत पिला पाउथा तो से तो सिंदूर नाही था तू बुढ़ी हला पर्यंत पिला पाउथा तोठ केतर मु सिकिया पडियो एमिदी आशीर्वाद दे मूर्ख बिले पेटे मद पी की आशीर्वाद दो जा बा औ चाउनु सोई पडु बा मा औच मा धीरे बा मा औच मा बा मा औच रे बेसी टेम्पर दा धीरे बा हां औच से कौन रे भाई ना वाला खाली होचु भाई नेबे गोटे चपड़ा देला मेडिकल जॉइन हे जुरो बजान देना के फिंगिले को छात ऊपर पड़ी होजे भाई ना बे ए बुआ ए गार डान रे बुआ घोड़ा सिंह महापात्र एमबीबीएस खाइले गोड़ेबे गोड़ेले धाइबे 10 12 आइले मु कार किछि करि पन्ने आज्ञा 10 12 जण आइले मु कार किछि करि पन्ने आज्ञा आ 3 जण गले मु खातिर करने आज्ञा 3 जण गले खातिर करने 10 12 आइले कार किछि करि पन्ने आज्ञा जा तू धीरी बा तू धीरे सो अरे किस होउची बा मा एडी बा ए झिया हां कोन कहिलु कोन कहिलु बोले शांते हां हां तेमे हमर ताको देखिछे आमे तेमेरे ताकू देखिछे हां बुझी पालेनी तमे बुझी पालनी कि आज्ञा नाही तो मो कथा को धरियनी हां हां हम टिके दक्षिणिया लोग तो हां किलो 15 पहला पहले काम करो पक्का पट्टी लगा दंत मोड़ी दबी कोंडा करिडा मोड़ी दबी कण कलास कई मारा मारो संधा दुर्बल चिकन पकड़ा खाले किंदी नकियो जे किंदी बाजी किन लागिला भल लागिला भल लागियो बाजले आज्ञा बाजले तो भल लागे तो दिबा का गुनो तू बाहर बा डिस्टर्ब करना तू साइलेंट बा तू बा मा हां मते भल न लागो न लागो मो से कथा बुझी तू साइलेंट बा पे पे होना ए झिया तू कोन कहिलु
ତମର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ଶାନ୍ତେ ତମର ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ କିଏ ବୁଝି ପାରିଲିନି ତ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନି ଆଉ ମୋ ପତି କଥା କହୁଛି ବା ପଟି ନା ଗନ୍ଥା ବା ନାଇଁ ହେ ଆଉ କାନ୍ଥ କାନ୍ଥ ନା ବାଡବା ଆଉ ଗିରସ୍ତ ଗିରଉସ୍ତ ନା ବଟଉସ୍ତ ନାଇଁ ହେ ଆଉ ସାମେ 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 କାନରେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭଳିଆ ହଉଛି ସାମି ଏ ଝିଅ ଏଥର ବୁଝିଗଲି ସାମେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି ମାନେ ମଗୁଡୁ ମଗୁଡୁ କଣ ଗୁଡୁ 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 ତୋ ମା ତୋ ଭଉଣୀ ତୋ ଖୁଡି ତୋ ବଡ ମା ତୋ ମାଉସୀ ତୋ ମା ତତେ କିଏ ସେ ପଥରଟା ଛେଚି ଦେଇ দিব କିଏ ବେଶୀ ହଉଛୁ ଏ ଝିଅ କଣ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କହୁଛୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଗୁଡୁ କହିଲେ ଜାଣିପାରିଲନି ନାଇଁ ତ ମାନେ ମା ଖଇତା ଖଇତା ଓହୋ ଖଇତା 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 ନାଚକୁ ଆଇଲେ ଖଇତା ଘରକୁ ଗଲେ ଖଇତା କାଥେଇ ଗଲେ ଖଇତା ମାରିବି ଠିଆ ନା ତ ପେଟ ଭୁସୁଳ ଦେଲେ ଝିଅ ତ ଡୋଲି ପେଟ କାଢ ଦେ ସେ ଅଣ୍ଡାଳ ପିଲା ମାରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଲାତ ସେ ପିଲାଟା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ହଁ ହଇଲା ଖଇତା ଗଲେ କିସ ମିଳିବ ନାଟ ଗଲେ 1500 ମିଳିବ ଖଇତା ଗଲେ କିସ ମିଳିବ ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି କହୁଛି ଏରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକି ତୁ କାଣା ପୁଅ ଏତେ ଭଦ୍ର ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣି ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ସେଇଠି ତ ଯାଇନଥିଲି ଭଞ୍ଜନଗର ସେପଟେ ଆଉ ଘୋଡା ନା ବାବା ସିଏ ନାଟୁ ଗାଇଲେ ଫିଣି ଘଇତା କରୁଛି ନଦୀ ଗଲେ କେତେ ବୁଝଉଛୁ ରେ ପୁଅ ତୁ ବାବା ତୋ ମଦୁଆ ଲୋକ କି କଥାଟା ମତେ ଦିବା ଏ ଝିଅ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଥର ବୁଝିଲି ହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲୋକଟା ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ ଗୁଣ ଟିକେ ଖୋଲିକି ସିନା କହିଲେ ଜାଣିବି ଖାଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଛ କି ଶାନ୍ତ ବୋଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ଆରେ କଣ ମଲା ଯା କଣ ବୁଝିପାରି କହିଲେ ନା ମତେ ବଡ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଏ ଝିଅ ଆଉ ଲାଜ କଲେ ହବ କି ଯାହା ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିବୁ ନା ସେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ହେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ଚାପୁ ସୁନ୍ଦର ଚାପୁ କେତେ କର୍ଚି ଦେଖେ ସାରି ପକଉଛୁ ଧୂଳି ଉଡେଇ ଦଉଛୁ ଧୂଳି ଉଡେଇ ଦଉଛୁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖେ କଣଟା କରୁଛୁ ରେ ତୁ କଣ ଆମ ନାଚୁର ଆଇଲାଠୁ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟେଜ ପଡିଲା ଭିତରେ କଣ କାମ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କଣଟା ତୁ କରୁଛୁ ତୁ ଆଉ पेड़ सजाजिमु साउंड नगाजिमु हुक पकाजिमु चांदुआ भिड़िजिमु नाइट नगाजिमु बक्स टेकिजिमु कैमरा नगाजिमु फ्रेम नगाजिमु उवारी नगाजिमु सब तू आका करछु बक्सेल तू टेकिछु हां तम काम सल्लु रहिलनी किंतु करछि देखे हेले सब जाक तू आका करछु आ आमे जो संध्या 5:30 ना 6 डालु जो पहुंचिलु आ आमे खाया को गला पर्यंत जो रूम देइचंदी आज्ञा सिटी सोइथिला की सोइथिले मु अरे ए सब काम करछु तू आखड़ा घर सोइथिलु तू आ करछु की सोइथि की केते करछु मु करि गे रे का सोइछि ना ओहो जा सारी पकैछु बापा जा धीरी ब धूली उडै देइछु सारी पकै दिल रे बुआ धूली उडैछु सिटी ब बाबा कहले टिके बुझिया को तू साइलेंस टिके रह रे खीरे पाटी पकै दो तू साइलेंस टिके बहला पाटी पकै दो खीरी व्यक्ति को जे जिया ता रूप वर्ण खुण गुण टिके कह केमिति लोकला एते लोक आगे रे सब जाग एंदे खोली करी कहि देबी के न कहले हम केमिति जानू टिके खोले मते लाज लागुची कहवा खोलु गानो छियो खोलु त लोक समस्त देखिबे खोलबे ए देखे कौन रे तू पिला बारंबार कौन मारछु तो मेंबरटा हैंग हे गेला ना कौन रे ओइले त मास्टर दा पचा द खोली देबो से खोलियो कि न खोलियो से कथा मु बुझी तू कहौ की अरे अरे तमे बुझा बड़ा हुए मो से भीतर ठंड पुरारा नाही आ तू आई बाड़े दउछु कोन मन इच्छा म बाजियो दा बड़ा जान ना झिया लाज कना टिके कहलु बेसी खोलिबिनी आज्ञा टिके आगा खोलिबी एतिकी आउ टिके नाज नागुची आउ टिके कहि हां मो खैता कहियोनी नाइ बा तम माइकिने आस्तेला सब जा खोली कहि ना किछ कहबिनी हां बस हला काइंडी कहिलु
ଏତିକିରେ ଚଳିବନି କି ମୂର୍ଖ ପିଲା ନାଶ ଖାଉଛୁ କି ରେ ମାଗି କାହାକୁ ନାଶ କାହାକୁ ଖଇନି ନାଟୁ ଆଖଡ଼ାରୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ କାହାଠୁ ମଦ ଏ ଝିଅ କାହିଁ ଉପବର୍ଣ୍ଣା ଟିକେ କହିଲୁ କେମିତି ଲୋକଟା ଶାନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଜୀବନରେ ଗୋରାଟା କେନ୍ଦୁ କାଠ ପରି ତୋରାଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚ କହିଲେ ତାଳ ଗଛର ଅଧେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚିକଣ ବୋଲିବା ଖଜୁର ଗଛର ଓଳି ଆଣିଛି ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି ହଣ୍ଡା ପରି କାନ ହଉଛି କୁଲା ପରି ଆଖି ଯାକ ତାଟିଆ ଗିନା ପରି ନାକଟା ନଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଭଳିଆ ଜିଭଟା ଶାବଳ ପରି ଯିବ ଏତେ ଶାବଳ ଭଳିଆ ତାର ଜୀବ ଆରେ ମାରି ଏରେଣ୍ଡରା ମହତୁଲା ଆଉ ମିଶି ଖାଇବୁନୁ ତୁ ଏଇରା ଆଉରା ମାରି ସାପୁ ସେଇଟା କହ ମାରି ସାପୁ ତୋର ଶାବଳ ଭଳିଆ ଯିବ କି ରେ କାର୍ତ୍ତି କାଇଁ ମୋ ଯିବ କଣ କାଲି ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଚାପି ଦେ ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା ଯିବ ମଲେଇ ଚାପିଲେ ହେଲେ ଚାପି ଦେ ଝୋଳ ପକା ବାନ୍ତି ପଳାଇ ମତେ ହେଲେ ତ ଶାବଳ ଭଳିଆ ଯିବ ପରା ଏବେ କାନ୍ନା ଯିବ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ଯିବା ନିଜ ସେ ଦଣ୍ଡନାଚରେ କାଳୀ ମାଙ୍କର ପଛକାନି ପଳବୁ ସମାନ୍ତର କେତେ ହବ ଲମ୍ବା ଯିବ କାଢିବୁ ଠେଇ ଠେଇ କରି ନାଟକ ରଖିଲା ଏ ଝିଅ ତୁ ଯେମିତି ଲୋକଟା କହିଲୁନୁ ସେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ଟିକେ ବାଙ୍ଗିରିଆ ଲୋକଟା ପେଟେ ମଦ ପିଇଛି ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ହାତରେ ଧରିଛି ମତେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କୁଆଡେ ଅଛି ପଚାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି ନା ନଦୀ ବନ୍ଧ ତ ମୁଁ କୁଆଡେ ଦେଖିନି ଏପଟେ କଣ ସେଟା ବାଲ୍ଟି ଟେ ଧରିକି ଯା ସେଠି ନଳ ପହଁରା ଅଛି ଦେଖି ଦେଇଛି ଏ ପଛପଟକୁ ଯାଇଛି କି କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଚଞ୍ଚଳ ଯା ନଲେ ହତେ କେ ଏଇଠିକି ବେଲି ବାହା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାର ନା କୁଆଡେ କୋ ଅବସ୍ଥା କରିବ ତାର ସିଆଡେ ମୁଁ ଯାଇ ପାରିନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ଆଜି କାଲି ଯୁଗ ଭଲ ନାହିଁ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସତ କଥା କା ନଲେ ଏଇଠି କୋଠି ବସିଛ ଦେଖିଲୁ ଏ ଗାଁକୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କିରି ଆଇଛି କୋଠି ନଦୀ ଅଛି କୋଠି ନାଳ ଅଛି କୋଠି ପୋଖରୀ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି ଆଜି ଯଦି ନ ଯିବୁ ଏତିକି ଭିତରେ କୋଠି ବସିଛ ଦେଖ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନା କଣ ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଇକି ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଡର ଗଲେ 25 କି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି କଥା 25 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଇକି ତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନୁ ସେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସୁରଥରେ କଣ କରୁଛି ଛଞ୍ଚଉଛି ଛଞ୍ଚା ଚଲଉଛି ମୋ ଘଇତା ସେଦିନ ମତେ କହିଲା ତ ଘଇତା ସେଦିନ ତୁ ମାଡ ଖାଉଛୁ ପୁଅ ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ କରେ ହେଲା କେତେ କହିଲେ ନାହିଁ କି କେତେ ବାଡି ଫକଡା ମାରଦି ବୁଝିପାରିଲୁ ସିଏ ତ କହିଲା ବୋଲି କହିବ ତୁ ତ କହିଲା କହିଲା ବେଇଲା କାଣ୍ଡର ଫୁଲବାଣୀ ଗନ୍ଧ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ଦିର୍ବ ବାବା ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ କେତେ ଦିନ ମିଶେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମା ବେଟୁ ଜନ୍ମ ହେଇছে ଭାଇ ଦିର୍ବ ମତୁଆ କିଣ ମତୁ ମତେ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ ଏ ଝିଅ ଏଇଠି କୋଠି ବସିଛ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ହେଲେ ଯିବି ଶାନ୍ତେ ଆସିଲେ ତମେ କହିଦବ ତମ କହିବି ଯୋଉ ନାଚ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ନଲେ ଏଇଠି କୋଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବି ବାନ୍ଧି ରଖିଦବ ନା ତୁ ଦେଖେ ଏଇଠି କୋଠି ଥିବ ଯାଉଛି ଏମିତି ରାତି ଏ ଯେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି तूने तूने कथा कह जाओ गविती एमिति राती जे अभला स्मृति तूने तूने कथा कह जाओ गविती जगा आकाश कहे नीलगछना काले जगा आकाश कहे नीलगछना काले जीवन साथी
कौन हैला लो झियो तम कथा सुनी गली हां हां गाड़ जाको बुली 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 आसली बुलिलु काई कोड देखि पाइलिनी देखि पालुनु गां जाको बुलिलु कोडी देखि पालुनु तो पछ पट को बुले सेडी कोडी बसचे देखे लोक गहला सेडी अछंदी सा भीतर कोडी मूर्ख पिला बसिथियो जदी बोल देखा जियो देख मोर हां हां एडा एडा मोर नाही तो मांडिया खाई देवता होलिया बसथियो कोडी देखे तुमको ठहरे परदेसी शादी क्या निभाओगे तुमको ठहरे परदेसी शादी क्या निभाओगे तुमको ठहरे परदेसी शादी क्या निभाओगे सब पहले गाड़ी से लौट जाओगे कौन हैला एटा का के मोरका कोडा जे हां 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 एइडा का मुझे तो कहउथिले एइडा का एटा मोटा नहीं है बायटा हां बायटा रे कौन रे इंद्र होइलो कौन इंद्र होइलो बाया तू बायटा की रे के भैया तू भैया क्यों ना मो बाया तो पप्पा भैया ए तो मां भैया अरे तो खुड़ी भैया आया मैया खया उच्च पिंडा तो किस होया हां हां अम्मा पल्ले मु भैया काम पड़ले तू बाया ओहो तू काम बाया मु बुझी गली तू काम बाया ना तू काम बाया ना सब जानछु खाउछु काम पड़ी गलो उच्च पिंडा देखि सोई पड़छु ने ठीक अछि ए जिया ये बाया नहीं एइडा का एटा मोर मत तो खाइ जे जानि पाउनी हला अरे निशा छोड़ा होरे बाड़ी पड़ा रोई जला मधुआ रोई जला किसान बे गुड़ी सिमिट ए मूर्ख बिला कोन गाली करछु मो माइपु मु कोन गाली करछि आगे एबा कोन कहलु आ पप्पा सळा गुड़ी सिमिट फैक्ट्री गतिला सत्ती बे आको बोले गुड़ी सिमिट हरा पिला ए हस्य सुंदे माइपा बसे पट्टी करूनु पैसा लब मदा दबु पैसा नब मदा दबु बसे पट्टी करू ठियर फड़ा क देबे चिन्नी तू ना तोते के चिन्नी रे तू अष्टवक्र ऋषिला तता गंजाम रे के न चिन्नी के अछि तते समते चिन्ह जदी हला ए जिया एडा कार निशा छोड़ा चंचो होरे बाड़ी खा किसान बे तू जो ए हिंजली काट पहुंचबनिया छक्करे हां गोटे नाई जोड़े नाई चारटा पिला रखी जाइछु से पिला नु के खाया दो तो बप्पा सब पिला के मोर तोरा गा पिला मोर तो पिला कार चंडाले पिला मोर बोल रागी जाउ से पिला कार सब पिला मोर ना गया आउ पिला हो जे गां वाला रो ए पिला को सबई गां वाला रो गां वाला रो माई पड़ा माई पे मोर तू जान तू मो माई पे गया हां हां किछि तू जान यार एंते के ना हला मूर्ख बिला पिला को सब गां वाला रो माई पड़ा तोर भड़ा बन जा गया हां भड़ा बन जा गया तो बिला भड़ा को आंचू आ मो माई पे बोलछु भड़ा को आंचू आ बोले मो माई पे गना मु आंचेला भड़ा को नहीं गया जे भड़ा जे आंचे बेले से माई पे होई गला हां ए जिया ताको निशा छोड़ा अरे बाड़ी खा किसान लो थांबुडी रो केते समय रहिलो मो जेते समय कहि सेते समय सागो तोला हेले रो हां सेती रो रो नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हरि बोलो रखे है दशदी का पाले न रखिले पुत्र पाले बंची चुकी रे आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार 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 हे दुर्गा माधव भाई ना हां हां नमस्कार नमस्कार तेरे बुआ दुर्गा को ठीक नहीं दुर्गा माधव भाई ना आउरी अछि
ଆହୁରି ଅଛି ଅକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଗା କୁ ଠିକ ରେ ଦୁର୍ଗା ମା ଥବ ମାଇ ପିଲା ବେଇଲେ ତ ତୋର ଜୀବନ କଣ୍ଡା ଖଡ ଖଡ କରିକିରି 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଝିଅ ପିଲା ବେଇଲେ ତୋ ଜୀବନ କାଇରେ 200 ଟଙ୍କା ସାରି ଦଉଛୁ ସାରିଆ ପଡୁଛି ତେଲ ପକେଇ ଦଉଛୁ 100 ଟଙ୍କାର ଗାଡିରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଦଉଛୁ 100 ଟଙ୍କାର ଆଉ ଟଙ୍କା 100 ବଞ୍ଚୁଛି ଘରୁ ଗଲା ପଇସା ନଥାଉଛି 50 କଥା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା କୁ ଠିକ ନା ଦୁର୍ଗା ମା ଥବ ଭାଇ ନା ପଇସା ଥିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମା ଥବ ଭାଇ ନା ପଇସା ନଥିଲେ ଖାଲି ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଚିନି ପାରୁଛୁ ତ ପୁରା ଶିଖେର ଆଜ୍ଞା ନିଶା କ୍ଲିୟର ତ ପଛପଟେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ମୋ ପଛରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଛପଟେ ଗାଣ୍ଡି ରହେ ନା କଣ ମୁଣ୍ଡଳା ରହିବ କି ରବ ବୁଲିକି ଦେଖେ अरे देखी दो ये तो भारी जा कौन रे लात मारी कौन कालू तमे कहले बाहा जगनु गोटे ठिया नात मारी काते तो बुझी पालुनो ये तोर कुटुंब ए कुटुंब बसिरा सिंध क्यों बाउजलो के ला कादो बिलरे तळी भांगिला मरिया कादो बिलरे तळी भांगिला मरिया गाई दिया बाउज ए जो गांडी कुटुंब बसिरा ओइला गया कौन बसै देलु तमे कहले बाहा जगनु गोटे ठिया नात मारी गले तमे कुटुंब नु सीधा सबळ बसला रे बस तोते ओडिया बुझछि ना नहीं ओडिया बुझुनी ओडिया नहीं आता हिंदी पल्ली पकाता अंडाला बेला अरे मूर्ख ये तोर गृहर महालक्ष्मी मो गुर मालक हे घोर नहीं घरर महालक्ष्मी उठा उठा दे तो चलो चलो टिके लेट रे उठियो वर्षा दिन उठने ठंडा पागो तो माई ना जे समान जाने न देखा जाउ उठा रे उठरे उठबे उठला उठला मो माई पर उठला माई पर कोन उठियो म मो माई पर उठला है सेडा कोनो माई पर उठिला माई पर कोन अरे उठ के काटुची तोर केते काटु दिलो छिया राती बाइले 2000 टका ने जीव पाथोई दई छै पेडुरा टेक दे पैसा भीतर मार पेट टेक दे पैसा भीतर उठिला उठला गया हां उठै देलु ने जाहौ जो चेष्टा करी उठैलु आगा उठैबिनी उठैबारे धुरंधर रे बुआ उठला तो ताको चंचल डाके डाके देली डाके मोड़ी देला है कौन डा पाटीडा मोड़ता नहीं मूर्ख पिला ताको आ आ आ आ कोन गुरु पुढ देखु गिरबो से मनीष पिलाडा से महीसे महीसी तो महीसी ओलिया दूची बेलु मु तो बेइली डाके रे आ नथे आ पट्टे अरे हेरे मूर्ख पिला एमिति कोन डाकुची रे से मनीष पिलाडा ताकू पशु को डाकिला हला डाकिला से कोड रे छियो जानछु कोड रे छियो से होची कटक शहर रे छियो से जति कटक शहर जिले मु सदा गंजा मिया 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 बेले कोन पठाण पठाण नहीं है सदा गंजा टोका गंजा मिले कोनो गंजा मिया मिले कहउछु हेले ताकर कोगा तांकर होची कटक कटक रे कोन सस्ता पचारिबी पचार ए झियो हां कटक रे कोन सस्ता दिए कहि देलु कटक रे बा दही बरा आलुदम सस्ता को समस्त जानि जति कटक दही बरा बोले फेमस तमर को गा को हमर होची आसिगा पाखरे काळ संडपुर 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 नाही रे आस्का काळ संडपुर बोली आसिगा काळ संडपुर अच्छा तते एबे देखिया पचारिबी आस्का रे कोन सस्ता कहती आसिगा रे कदली सस्ता आसिगा कदली बोले फेमस सत कथा का हेले सिला कटक टोकी तू होछु गंजाम टोका तार दही बरा को तोर कदली तार दही बरा को मोर कदली ठीक अछि सुने से एमिति डाकिला से ओनि सोची कटिकी आनी ताको टिके मनोरंजन करिके टिके गेलेई की मनोरंजन करके गीत माध्यम डाकी दे मात्र गोटे पदरी गीत माध्यम देखि दे देखु गीत माध्यम रे असले गिरी तो माई बा ताको से महापुर बिषय कहलु चंचल महापुर कथा को थाड़ मारि जा हेलो अर्जुन महापुर आसिया बुरबुर हां एडा टुटिके देई बगा कोनडा दे कोनडा झाड़ू मार देलो सेटा कोनु झाड़ू अच्छा मारी बुरबुर झाड़ू मार दे झाड़ू मारेंगे घर को चली जाएंगे हां अच्छा तू क्या करेंगे मु टिके सोई पड़ेंगे कामडा किए करियो रे काम मिसिकर करिया लोक बिचारिया हलेडी झाड़ू मार दे झाड़ू मारी मत गंडे आपो सोटो सब जाव छाड़ू ताहले मु झाड़ू मारी पड़े सब छाड़ी दबी जे हां आ कोन खाइबि लो गुआ खाउनु ए हे हइलो घइता बिठाटा गुआ का कहू गुआ खाबेनी
ଗୁଅ ଖାଉନୁ ନା ନା ଶୁଣେ ହଁ ମଦ ଯୋଡା ବିଷ୍ଟା ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଛାଡୁ ବୋଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ହଁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ କଣ ଖାଇବେ ଶାଗ ପଖାଳ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବେ ହଁ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ହଁ ଲମ୍ବା ହେ ଜନ୍ମରେ ହେଇ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବନି ମୋଟା ହେଇପାରିବ ମୋଟା ହେଇଯିବେ ହଁ ହଉ ହେଲେ ଝାଡୁ ମାରଲି ମାରେ ହଉ ଝାଡୁ ମାରି ମାରି ଗଲା ମଦିନ ପାଣ୍ଡି କାଞ୍ଚନର ପାନ ଦୋକାନ ହଉଲ ମରା अरे चंडाला पिला एबे पर्यंत सुख शांति दी लुगाग चलथिला गल्ला लु कोन कादिला तो माइप हजे दुर्गा भाई मो माइप गलाडू कांदुची हाँ, हाँ। हारी पले मन खुशी हसुची बोले ए तेज भीतर थिला जका सक सक हेगिरी कांदुची हाँ, हाँ। ए तेज बाहरी पड़ा घर को मन खुशी हसुची मु हले कांदिबी रे भाई कि तू न कांदिल हबनी ना कांदिले मो माइप मत दबनी कोनडा खाइबो आज्ञा हे, हां आज्ञा सेइडा कहले होनी मो माइप रे जकला भारी पड़ची हाँ। मोरे सकला भारी पड़ची कोन लुहा आज्ञा मु हले कांदिबी आज्ञा काई केंदी कांदिउ मोरे ले उठुची कोन मोर कोउठी आज्ञा कोहो उठुची बापा काई केंदी कांद एडा कांद गिरे मो माइपल कोन रे कांद राउन गालो ନାଶ ଖାଇଛି ତୁ ଗନ୍ଧୁଛୁ ଯା जा ତତେ କାନ୍ଦା ସୁବିଧା ରେ केंदी कांदरे चंचल ଏ ମତେ ଛୁଁ ନା ତୁ ନାଶ ଖାଇଛୁ ଯା गंदुजी कति मोर सुंदर ए कोन सुगियो नुंगीडा ପାଟିଟା मूर्ख भी कांदे म केंदी कांदु चंचल न जो तंतुरे पाटी के सजा मुतुरे तंतुरे पाटी के सजा मुतुरे पत्त कसा खाई डंगा हगुरे सोळा ससुरा ଏ आज्ञा କାମ କରିଦେଲି ଏଥର ମାମୁଲଟା ମାଗେ ପଳେଇବା आज्ञा कोन हला अपन काम गलु आ मामूला दे दियो मो माइप के तम पेटिलेंडी कर दियो हे बाज्य दाबरा कोन हबो तू जानछु ना नहीं कोन हबो रिलेशन ना तार मोर कोन तू जानछु ना नहीं इलेक्शन मु जाननी रे भाई इलेक्शन नहीं इलेक्शन मु जाननी इलेक्शन आ कोन ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିରେ ତୋର आ कोन हला आज्ञा କହିନି ଭାଷା କହୁଛୁ ଆଁ कोन मो माइप पेटी ए पेमेंट बेली को हां हां पैसा पेमेंट हो पेटिलेंडी अरे फुल हे गला सिमिति कोन एता की कथा रे आपन डांटा सफा गलु डांटा। मामूला दे दियो थरा बिदाय ओहो का दांडा सफा कलो तम डांडा हे आम दांडा कोन सफा कल रे आज्ञा हर दांडा सफा कलो आज्ञा हरु मागियो आज्ञा कोन ले बाबू बोल दिले आज्ञा हां तापे आज्ञा मामूला दे दियो केते टंका कर रे से गारे केतना दे दिले काली से गारे बोले कोलियर चाकरी ताकर कथिले त हां केतना दे ताके 500 डाल दे कोलियर चाकरी कथिले सत कथा आउ थिबा घर टिके काल जो नाटक होइतला आउ अंकर ले सूरत वाला बा अंकर 300 गले ले हबा ओ मागे कतो मागी जा रे सूरत रे मशीन चलो जदी 24 टा मशीन तू आगे पैसा मांगदा बेसी बुझौछ रे दे मामूला दे आगे दियो केते दे दियो पळबे काई कोडे तो कति गणवा अरे हटडे काम करा मोर थाळ भाई जवा जो जिबेनी जो टिके दाम एते करती हो केते रे दी टंडा काम नाई दीदी सिंध गला हबो कि काली सेड 500 दे दिला तम